पार्किंग हुई थी और वायरिंग की वजह से आग लगी थी डब्बे के अंदर, और ये अपनी गलती छुपाने के लिए इन्होंने जो है तबलीगी जमात के ऊपर गेम डाल दी सारी। अब बहुत सारे जो इस्लाम मुखालिफ जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि जी ये सब इन लोगों की वजह से हुआ, पर आज कोई तबलीगी जमात वाला ना तो लेटा है पटरी के ऊपर, ना तो कोई इस तरह का उसने कोई निज़ाम किया, आज कोई मौजूद नहीं है। आज हमें बताएं ये जो डब्बे हैं, बोगियाँ क्यों उतरी हैं पटरी से? इनके 200 अपने वो अफराद मार दिए जो आपको साहब कह के पुकारते थे। अब नायब मंसूबे ये यही उसी को जो है तरजीह देते हैं कि गरीबों के घर तोड़ दो, यहाँ हमने पटड़ी बिछानी। अब जो आपके पास है पहले उसे तो ठीक करो, उसके बाद जाके दूसरी तरक्कियात की तरफ जाना। वैसे मेरा मानना है, शायद आप भी इस बात से मुत्तफिक होंगे, कि इनके बस का रोग नहीं है, मुल्क को चलाना इनके बस का रोग नहीं है। नासिर भाई, जो रिसेंटली अभी खबर आई है पटड़ी के हवाले से, क्या कहेंगे इसके बारे में? जिसकी 10 बोगियाँ उतर गई हैं, और उतरने के बाद उनकी हालत इस किस्म की हो गई है कि उसमें बोगियों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जो काट के निकाला जा रहा है। नासिर भाई, ये जो इस तरह की जो सूरत हाल है, आए दिन कहीं ना कहीं से, एक तो हमारा PIA बहुत डूब गया, दूसरा ये कि जो हमारी ट्रेन है, कहते हैं आए दिन हम खबरें तो सुन रहे होते हैं जी इसमें अपडेट हो रहा है, कुछ सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी इस तरह के हादसात होते हैं। शायद भी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इदारे तो बनते हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। मैं अपनी बात को फिर वहीं से करूँगा तो आपको थोड़ा सा कैटेगरी मुख्तसर करके बताएं, लेकिन बताना पड़ता है। रेलवे का इदारा कोई छोटा मोटा बच्चों का इदारा तो है नहीं कि छोटा सा इदारा हो। रेलवे का बहुत बड़ा इदारा है, और हम जब भी खबर सुनते हैं जी हमें यही पता लगता है कि रेलवे खसारे में, रेलवे खसारे में। रेलवे खसारे के अलावा हमें कोई सुनने को मिलते नहीं है। रेलवे खसारे में नहीं है, रेलवे को खसारे में डाला जाता है, शो करवाया जाता है। रेलवे जितना कमाता है, रेलवे जितना कोई इदारा नहीं कमाता। ये बातें हर चैनल करता है, ठीक है, कि ये चीज़ें कमा बहुत रही हैं। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कराची के जो रेलवे के जो जगह है, कितने एक टाइम पे लोग एक गाड़ी में कितने लोग सफ़र करते होंगे, किराया इनका क्या है, कितना बजट एक ट्रेन खर्च ले रही है। मेरे ख्याल से एक ट्रेन में एक वक्त में 1500 से ज़्यादा अफराद सफ़र करते हैं, और एक तरफ किराया जो है वो कम अज़ कम जो है वो 2200, 2500, 3500, 3500, 4000, 5000 के लगभग बनता है, क्योंकि जितना फासला हो उससे फासले को यानी अगर मल्टीप्लाई करें इसे तो कितनी रकम बनती है, एक ट्रेन कितना जो है ना बजट लेके जा रही है? लाखों करोड़ों में बनते हैं एक टाइम के बजट के रेलवे के हिसाब से। और बदकिस्मती ये है कि जितना पैसा कमाते हैं उतना पटरी पे लगाते नहीं। और आप अगर स्टेशन के पास रहते हैं, आपको भी इस चीज़ का तजर्बा होगा, तो हर 5 मिनट बाद ट्रेन गुजरती है। बिल्कुल गुजरती है। और हमारे पाकिस्तान में कितनी इनकी तादाद कितनी है? देखिए, लोकल ट्रेनें तो बहुत कम गुजरती हैं, लेकिन जो ये आउट ऑफ सिटी की ट्रेनें ये काफ़ी गुजरती हैं, और इनकी तादाद तकरीबन 16-17 से ज़्यादा की तादाद इनकी मौजूद है ट्रेनों की। और जनाब, ये भी आप इस बात से शायद इत्तेफाक करेंगे कि जो बड़े ब्रांड होते हैं, जैसे कोई और है, अब ये हज़ारा एक्सप्रेस का हादसा हुआ, छोटी मोटी जितनी भी हैं उनके साथ हादसा पेश आते हैं, बड़ी के नहीं आते, इसकी क्या वजह है? नहीं, शायद भी हादसा किसी से भी पेश आ सकते हैं। इसकी मेन वजह पटरी की है। देखें, अभी हाल ही में रेलवे ने कुछ बोगियाँ मंगवाई हैं, चाइना से मंगवाई हैं बोगियाँ, जिन्हें देखकर दिल खुश हुआ कि चलो कोई तरक्की हुई है। लेकिन बोगियाँ मंगवाने से तरक्की हम नहीं काउंट कर सकते। उन बोगियों ने चला तो नहीं पटरी पर है, जो पटरियाँ अंग्रेज बिछा के चले गए थे। पर क्या हमारा जो बदकिस्मती से जो निज़ाम है ये क्यों नहीं ठीक हो रहा? अगर हम ऊपर बोगियों पे तो खर्चा कर देते हैं, रेलवे निज़ाम क्यों नहीं ठीक करे? पटरियाँ कौन मेंटेन करे? लेकिन करप्शन हमारे मुल्क को खा गई है। करप्शन के इदारों ने, करप्शन के जहर ने हमारे मुल्क को जो है वो खोखला कर दिया है। हर इदारे में करप्शन मौजूद है, रेलवे में भी करप्शन मौजूद है। ऐसी बात नहीं कि करप्शन नहीं होती। लाखों अरबों रेलवे कमाता है, करप्शन की नज़र कर देता है। अगर यही पैसे पटरियों पर लगाए जाएँ, पटरियों की मरम्मत की जाए, एडवांस सफ़र किया जाए। देखिए, आज भी तो महंगाई होगी ना, आज भी किराया जो है वो डबल कर दिया गया है, तो किराया तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन पैसेंजर को सर्विस दे दी जाती है। अगर किराया बढ़ाना है तो खुदारा आप पैसेंजर को सर्विस भी दें, सहूलत भी दें, ताकि हमारा रेलवे का निज़ाम बेहतर हो सके। जी हाँ, इस तरह से जानों के साथ खेलना जो है ना अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आए दिन हम खबरों में ये सुन रहे होते हैं कि जी रेलवे अब इतनी तरक्की करती जा रही है, और तरक्की का नाम ये होता है कि गरीबों के आसपास के घर तोड़ दो। एक गरीब आदमी पटरी के पास वो रह रहा है, ऑलरेडी वो अपनी जो ज़िंदगी है हथेली पे लेके घूम रहा है, क्योंकि हादसात भी बहुत पेश आ रहे होते हैं। और फिर ये लोग, कोई भी चीफ मिनिस्टर आता है, कोई भी इस तरह की कोई नई गेम करता है, जैसे अभी हुकूमत चेंज होगी तो इसमें कहेंगे जी नायब मंसूबे। अब नायब मंसूबे ये यही उसी को जो है तरजीह देते हैं कि गरीबों के घर तोड़ दो, यहाँ हमने पटड़ी बिछानी है। अब जो आपके पास है पहले उसे तो ठीक करो, उसके बाद जाके दूसरी तरक्कियात की तरफ जाना। वैसे मेरा मानना है, शायद आप भी इस बात से मुत्तफिक होंगे, कि इनके बस का रोग नहीं है, मुल्क को चलाना
ان کے بس کا روگ نہیں ہے. اصل میں روگ اس لیے نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات آپ نے کی، روگ اس لیے نہیں ہے اپنا شہزاد بھائی کہ جب بھی کوئی وزیر آتا ہے اس کی پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک قیمتی پجارو گاڑی ہونی چاہیے، میرا کاٹن کا سوٹ ہونا چاہیے، میرے پاس باڈی گارڈ ہونا چاہیے، میرا ایٹیٹیوڈ اچھا ہونا چاہیے، مجھے اچھا پروٹوکول ملنا چاہیے. جب تک ہم اپنی قوم سے اس تکبر کو، ضرور کو، سٹیٹیوڈ کو نکالیں گے نہیں، ہمارے ادارے کبھی ترقی نہیں کر سکتے. تو آتے ہی 22 کروڑ کی 40 کروڑ کی گاڑی دے دیں یار. ہمارا وزیر اس وزیر کو جو ہے اس گاڑی کے اندر سفر کرنا چاہیے تھا جو ابھی جس کے اوپر یہ آئے دن پٹری سے اترتی. اب میرا ماننا یہی صلاح مشورہ ہے جتنے بھی اگر بڑے بڑے ادارے کے لوگ دیکھ رہے ہیں تو بھائی جس ادارے کو بہتر نہیں کیا جا رہا، جیسے پی آئی ہے یہ بھی ڈوب چکا ہے، اور یہ جو ریلوے آئے دن مسئلے کرتی ہے، ان بڑے بڑے لوگوں کو سفر کرا دو، ان میں سے ایک کی جان چلی جائے گی تو شاید کوئی عمل اچھا ہوگا. دیکھیں، آپ نے آج تک یہ خبر نہیں سنی ہوگی کہ کسی بھی ریل کے حادثے میں کسی وزیر کے، ریلوے وزیر کا کوئی حادثہ ہوا ہو. بھی پاکستان ریلوے کو کوئی حادثہ ہوا ہے اس میں کوئی ریلوے کا وزیر نہیں سفر کرتا، اس میں کوئی ریلوے کا بڑا سفر نہیں کرتا، عام پبلک سفر کرتی ہے. وہ عام پبلک وہ ہوتی ہے، اور جب گاڑی کلٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کھڑکیوں سے نکل کے اوپر چڑھ کے بیٹھ رہی ہوتی ہے اور اپنوں کو فون کرتی کہ ہم زندہ ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں اور مدد کو مانگتے ہیں، فون کے ذریعے بلواتے ہیں. آج بھی ایس کیو کا جو ادارہ ہے وہ 15 منٹ کے بعد وہاں پہنچا ہے، 15 منٹ کے بعد بوگیوں کو کاٹ کاٹ کے مسافروں کو نکال رہا ہے، اور وہاں لوگ اپنی مدد کے تحت لوگوں کو کھانا پینا یا کوئی ریفریشمنٹ کی چیزیں دی جا رہی ہیں جو کہ وہاں پر پھنسے ہوئے مسافر ہیں، ان لوگوں کو علاقے کے مکین جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل. اور جو اس طرح کا واقعات ہوتا ہے یا اندرون سندھ کی طرف بھی ہوتا ہے، وہیں پہ پھر آس پاس کے لوگ آ کے اس چیز کو کرتے ہیں. آگ بھی لگی تھی، سلنڈر پھٹا تھا، اور بڑے بڑے وزیر آگے یہی کہتے ہیں کہ جی کہ وہ کھانا بن گیا تھا. بات وہی آ جاتی ہے، تبلیغی جماعت کے اوپر ڈال دی جاتی ہے کہ یہ لوگ سلنڈر لے کے پھر رہے تھے. کبھی کبھی وزیر جو ہے یہ بھی آگے بیان دیتا ہے کہ گاڑی میں چلا رہا تھا. اس سے پہلے کہیں آگ لگی تھی ڈبوں کے اندر، جی تیزگام میں لگی تھی آج. تیز گام میں لگی تھی. اس کی وجہ سلنڈر نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب آپ کے AC 110 چل رہا ہوتا ہے، اس کی جو لوڈ ہوتا ہے اس کے امپیئر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وائرنگ آپ ٹھیک سے گھر کے اندر بھی 110 لگا دیں آپ AC تو وہ گرم ہو کے تاریں جلانا شروع کر دیتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی طرح سے جناب وہ سپارکنگ ہوئی تھی اور وائرنگ کی وجہ سے آگ لگی تھی ڈبے کے اندر، اور یہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے انہوں نے جو ہے تبلیغی جماعت کے اوپر گیم ڈال دی ساری. اب بہت سارے جو اسلام مخالف جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی یہ سب ان لوگوں کی وجہ سے ہوا، پر آج کوئی تبلیغی جماعت والا نہ تو لیٹا ہے پٹری کے اوپر، نہ تو کوئی اس طرح کا اس نے کوئی نظام کیا، آج کوئی موجود نہیں ہے. آج ہمیں بتائیں یہ جو ڈبے ہیں بوگیاں کیوں اتری ہیں پٹری سے؟ تو کب تک یہ اپنے گناہ چھپاتے رہیں گے دوسروں کا نام لے کے؟ یہ چند لوگ ہی ہیں جو پاکستان کے اندر اس طرح کے گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل ایسا ہے. وہ گناہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں اس طرح سے. تو جناب خدا را ان چیزوں کو روکا جائے، اور کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ یہ پاکستان یا پھر کسی بھی ملک کی خوبصورتی میں سے نہیں ہے کہ آئے دن آپ کے حادثات ہو رہے ہیں چیزوں کے. آپ انٹرنیشنل سطح پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں، آپ کی بڑی خبر نشر ہو رہی ہوتی ہے، وہاں کے لوگ کیا بولیں گے؟ آپ کے پاس کیا نظام ہے؟ یعنی کہ 200 اپنے وہ افراد مار دے جو آپ کو صاحب کہہ کے پکارتے تھے. اس بارے میں ذرا سوچیے گا ضرور. نقصان آپ کا اپنا ہی ہے. غریب لوگ مار دیں گے تو آپ کو امیر ایک دوسرے کو صاحب نہیں کہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میری طرف سے اللہ حافظ.